Zukwa Londo. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Zukwa Douti. L'audience est reprise. Je vais donner la parole. Lendangani akiri atondaniawe. Mais je voudrais rappeler encore une fois Bikini mbiki mutene na ausi procureur. Bi yanko tite mbi dabecha la mbitene azuze afa kapati fangu nanganiawe. Ayakenzoni ikpe kapati kwaniso. Tongana itene ike undi na ndunga tanso. Ayakenzoni iundi na ndungani. Fadeso ike tondani na ndunga balako na ndunga baluse wala baluse na ukutanso ike undi na ndunga midi na ndunga baluku na bekombite toa ilondo na ndunga usi na ndambo ike undi na ndunga usio si procureur a petit batonga so ala kambi ateni na popuchala meti tene yeni abuba yati kapati kwa sosi azuzi afasu pepe bimuna la singila. Good morning, Mr. President, Your Honors. Bibara la Tomokunzi, bike gwena teneti bibe ti azuti procureur bi gwena tene ota kozina ke balo numéro 24-28 na legeti PK9 ti gwena mbaike useni chef d'accusation 29 ti mungo amlenge ti yorna ti biranga otani agbalo ti nando agbalo so ati na mbage ti kando ti bo arabe kozo teneti mini ayake mundurundonga balo setanso mbe commencé na 24-28 et que gwe yongoro na bangi kete ti tene imu pekoti azuti yekato na yati kota kodokomandati lobai somoba ayake na mbage ti mbongo do ti be Afrika ayake nduru na kodoro ti Congo na ti Congo Brazzaville ligbatani ayake mbaiki laso mbeke sara tene na ndoti kodro ti lobai so ayake na popo ti PK9 so ti londo na begbata ti bangi ti tene agwe na mbaiki yongoni ayake tonga na 110 km tonso laso ege sara tene na ndoti akodro so ngbati na lango ti 10 janvier 2014 pakara yekato lo wunda muyanga na anti balaka ti tene ala legba na ndoti andoso tonga so azo ti yekato alondo na kodro ti yamara ago jusqu'à na pont ti PK9 si ala onando beni ala gwingbe ala si na mbaiki na dimanche ota na pekoni na 30 janvier 2014 wala ndur na lango tonga so na tango ti tamblango ti ala ti gongo na ni a groupe anti balaka ti yekato ala legbe ando ti akodro na yanga ti legi sa gwingbe na mbaiki so ala ke ba a place ni na écran sekia ndangala bimo kapu bosongo na pisa Speaking about this progression, an insider witness explains, and I so lo ke sa atene ando beni témoin atene rambo lo ye ti tene imu ilegbe ando ti kodro ako na ako ngba ti tongana yeke ti na sekia imu poste ti bimbo na pekoni imu ti bosongo après imu pisa lo ye ti tene imu andoni kue jusqu'à na ya ti lobai kue ayeke ye so yeke sara bimo kue imu ngani. Your Honors, as Yekatom's group progressed towards Mbaiki, to pakara zuze na tango so azo ti yekatoma yeke gue na mbage ti mbaiki ala yeke za na sese a barrière na ndo ti legeni azo so ayeke na ngombe ayeke gbu kungba ti azo
ayeke mungenza ti azo na ngangu so ayeke ba lege na azo so ayeke voyager akodro so na tere ti lege so ague na mbaki so ayeke anti balaka ala le gbia na ndöni ala wara nga atorugu ti seleka ka pepe ngba ti aseleka kue ahongi ti ala were na tango so si azo ti ye ka tongana ga so who left towns and villages along the axis. me ayeke gi aseleka akolo akite kodro na ape meme asengi awakodro mizilimi kue akpe kodro ni gbanigbani ala gue na so ala ma atene anti blaka ga so gba ti asivili mizilimi akpe ague na likodro ti mbaiki mbeni témoin ti agino ni atene na tango so ye ka tongana ayeke ga na ya ti kota kodro kumala ti lo ba ye amizilimi kue akpe ague na mbage ti mbaiki azo kue ayeke kpe ayeke sara mbeto ti anti balaka ti ye ka tongana atene vraiment mbete so asara azo so so ayeke ta na lege ni na ngba ti so tongana amizilimi ama tënë ti anti balaka amizilimi ti pisia yamboro bimo ala kue akpe ague na mbage ti mbaki ngba ti ala sara mbeto ti tene afa ala pepe ngba ti amu ordre na anti bala kue atene tongana ala ba amizilimi il faut afa ala kue ayeke yanga so si mokundi ti ala rombo nga na cœur de lion amu na ala la atene amu lege na mizilimi oko pepe ti tene angbangba ti ala kue ayeke azo ti seleka mbeni témoin atene anti balaka amu amizilimi kue tongana ennemi ti ala amizilimi kue ayeke gi awato ngba ti na ya ni kete mizilimi ayeke da si kota mizilimi ayeke da pepe amizilimi kue ayeke gi oko wala ala yeke na ngombe wala ala yeke na ngombe pepe ala peut duti tongana azo ti mungo sango wala espion ti aseleka mo ba ye ni ayeke tongaso e yeke ye da na amizilimi pepe mbe ako témoin ni atene na tango ti mbeni bungbi na mbage ti sekia so ayeke mbeni kodro sara na tere ti lege so ague na mbage ti mbaki cœur de lion so ayeke use ti ye ka tongana lo mu yanga mbri na anti balaka tene il faut ala fa amizilimi kue so ayeke mu lege ti mbaki lo mu yanga lo tene amizilimi kue so ayeke tara ti mu lege ti mbaki so e fa ala na peko ti kpengo ti gba ti amizilimi so ayeke londo ti gue na mbeni nde so azo ti mizilimi so ayeke na mbaiki wungo ti ala ahondoni na nze ti janvier 2014 tongana so fade mbâ ti mi anniversaire na tene so wungo ti ala si 10 000 na 15 000 ti amizilimi wungo ni so mbeni lo so alalango na mbage ti mbaiki ayeda atene wungo ti amizilimi na mbaiki ayeke hondoni mingi wungo ti ala si même 10 000 15 000 16 000 na tongonda ti nze ti février 2014 mbeni wakambisa nde atene wungo ti amizilimi na mbaiki alondo asi nduru na gbani sake na nduru na 30 janvier tongaso azo ti anti balaka ti ye ka tongana ali na ya ti mbaiki na tango so azo si groupe ti ye ka tongana si asara mbeni bongbi ti réconciliation na ya ti danzapa ni azo so na ya ni so ye ka tongana to ayeke da abibe na benda na cœur de lion ala yeke na ya ti bongbi ni akota azo ti amizilimi na ti awavurongo yezu kristo kota azo ti kodro na azo ti miska na ti sangaris ala ga na ya ti bongbi ni na tango ti bongbi so ye ka tongana ahunda atene il faut siriri aga na popo ti awavurongo yezu kristo na amizilimi lo sara tënë na ala na azo na poko ti réunion ni na cathédrale na message so mbela so lo deni so il faut e ba ni na ambeni aye nde il faut ayeke gi akozo so lani kozo lo tene il faut azo ti lo afa amizilimi kue gi akozo so lani lo kue lo tene ni ye siriri mbeni témoin so ayeke da na tango ti bongbi ni so na tango ti tongo mbela ni so lo tene ndanga ti nyen si tënë so lo tene so ayeke ta tënë pepe ngba ti
na pokoti singota azo ti katom na mbaiki a civili musulmi a sara a wara pasi na mbage ti anti balaka azo ti anti balaka a bele na musulmi atene ala ke buba e ke fala tona ala mbage atene ala on ala ti on peso tona ala ngba e ke fala mbeni tondo wala rapport ti Human Rights Watch atene na mbage ti mbaiki na 4 février ataso si aturugu ti franja ekeka Human Rights Watch awara aturugu ti anti balaka so ake bele na mbeni vieux musulman na marché ake sara singa tenane ke fago ti lufango pakara ya pakara azuze bengo leso ala ke bena musulmi so akira hondoni ake hondoni ala ke tarati kanga lege na so aiti batasiriri na kodoni ala ke sara ye ala ba a musulmi to na wato chala ake azu ti ye katom la sara yenso asata so si azu si mbaiki akpe gbani na mbagite 6 février ala kpe ya on na maboko so si atugu chada muna la gbatia musulmi sake a London na mbaiki akpe agona mbagiti chade wala na amena ndonde ti be Africa na yati lango tana dimanche tanso a musulman ti mbaiki kue akpe a ona mbendonde ge use makuti gbata ti mbaiki na di de sale longba na février 2014 na pekonso si gbata musulmi akpe ya on Amnesty International na azochulo atengbe na di de sale na tango ti tambula tana ti batalin solo tene kodoro chala ni na si wateni adu ani na be Africa ani ge kpe pepe lo sala lo tene vena na 28 février 2014 di de sale solo ge tangati musulmi solo ge na mbaki a falo si kwachilo a drokodi a preuve so e warani so atene a dati sale amena group so a aussi anti black na yani a attaqué datilo na tango so sale ake tarati pe ala gbolo nduru na gendarmerie si ala falo ala ke bambeni video so afa fango kwati di de sale na tango so ala fawa pasi ni ala droka kwadla we mbele zoni atene langati français bi fadi tene atangata musulmini andage si ala baka intention na tale chala pakara na ya pakara azuze yakatom ayinga yeso azuchulu akisara na yati kwaso na tango ti bungbiso aduti langus na pekoti fango zuso lo yinga lo tene azwala asara shoniso si negoti sanctionnala laso yura ngambeni preuve akoso afake yakatom amu sanction contre azuso pepe na mbage meni témoin ti accusation atene yakatom asa atene na ndo ti kwaso atene ayeke mbeni accident la ayeke vrei pepe yeso mbi fage so azuze ayeke mbeni ti so e pidi bata na accident pepe agino na yeso mbi sa atene na ya ti mbeti so ayeke yekatom na azo ti lo anti balaka la asara ni na mango tere ti ala ti tene ala suku la biani akodro so ayeke na lege ti baiki jusqu'à asina ni tene amusulmi koya on ayeso apase so amusulmi afuti nguru asala biani akonde gi ala asala pasi na la aduti ngai so na yinga bien atene lo yinga ke ayeke sara agino so na yati lo baika lo yinga ke aina ke pase lo kue mbri lo go na mission na mbagi ka so lo tene nego ti tene ni zia barrière na lege ti mbaiki na peko ti bungbi ti Brazzaville akota azo ti coordination ti anti balaka ague ka na tango ni ti tengbe na azo ti yekatom na peko ni acrime so azo ti yekatom asara so azo amatere ni mingi na tango ni lani
pakara ya pakara zizi tong so fadem batim ya tene so ngai so na yinga so kwesi yekatoma ke sara so le condamné pepe le saraye ako pepe tene le arrêté ni le yeda na yeso yekatoma ke sara so le ngbala ko ti maboko na kwati maboko sara na potilo na yekatom. Of my presentation Fade sombi ki godana o setene chimbi. on the enlistment Sa ba of children in hostilities. tene chimungo amolenge na yati birani. Subordinates enlisted Yekatom na azo tilo ala molani amolenge so angbana gbetingo balako na oku na yati bungbiti anti balaka. Atondane na décembre 2013 jusqu'à 2014 quoi. Le que utiliser l'année amolenge so na siam bena kwantentende. Ala ke gomeme na leti birani si ala ke sarambe na kwante na tereni aussi. Amolenge so kana gbetingo ti bala kona oku azala na basi yamara along the PK9 Mbaiki. azanga mbe na legeti PK9 Mbaiki nga na legeti pisa tigona mongomba ala ke ba ando sonde kwa na leti carte sombi kizana leti écran so One witness provides the following eyewitness account. I quote, beni témoigner atene na yatene "Children traveled between Bangui and Mbaiki biki voyager la kwe very entre young Bangui na boys Mbaiki from 10 years simbiki old. bambe na mbelingi koli sunguta la tiwar gi bala kotoso The children wore na ndoti bareti pisa na ti and civilian clothes. ti gonanika ala yu bongo tia turugu ambe na yu a bongo tia civil ambe na yu a warga na tertiala Children, even the younger ones, carrying traditional bi weapons ba ambelingi like mema knives, kiteni bows, and arrows. social kana ngumbi ti kodro na tona kwakwara na abala kana titiala Explain apakara azozi some ambe ni atemweni atenenga atene were persons ambe na ambelingi so mona na ti bongbi ti e katom so to Yakatom. Child soldiers enlisted in ake ye katom venisi a rola sur le formala when speaking about children within ye katom ki mona ben formation sa militaire explains that, I quote, mbeni témoigner atene with adults during the training. ambelingi ni so a mélanger na kuta zo kwesa ke sa entre nous moni How to hide akifana la tactique sango bira comment ça petit on de tertiala comment ça petit lango na cc comment ça petit ça tene letingumbe moi la paix disassemble a gun. And were akifangana la comment ça la petit zi ya tingumbe na ti remoteni become strong. The children were used akisara tinkangu mingi na la titana pingba A member of Yakatom's group explains a utiliser mlingi ni titene ala du tia barrière together with adults. When describing a akitoka mbeni titene ala na kuta usi abongi si abata barrière ni and I quote, mbeni temena tenga sur la tene and if you were Central African, we'll let you pass. If the person is a Muslim, ekipando tona eba moko centrafricain eza momo o assumed mais tona eba ke moko musulman or stubborn. eki arrêté mo Generally, when they capture and bring a person back from a barricade, tunga na arrêté mbeni zo children si igbulo stab him, cut off his ear, and then ki mulo na amulingi si amulingi na kikpolo na zembe e si children within na Yakatom pekona si mbeni kuta zo aga falo participated in attacks. When amulingi describing so akati bongi ti katom so ala kwa kugona birani 13 attack on Boeing, na le 5 décembre 2013 and I quote, mbeni oko ti amulingi ni so agona ti birani si na mai ti boingi solo tene in the attack. But Rambo said that the children had to be involved. rambo atene Are killed aki out. joni amulingi kwe aduti na yati birani Witness then ndali goes ti on so a arabu ake fa amulingi ti kodro mingi back and clarifies, I quote, my role na lutenga mbagi atene somebody, for example, in the leg, timbi kwani lani falls, I was to stab and beat ati him tene until he donga na became pika ngombe na ndo timbeni zo si zo na kyape timbi kwani ati tene mbi gumbi po zo na zembe asimbi Rambo unji fini chilo at the rear and not the front. The chiefs who had guns amlingi ni in front aki ngba na poko kete had machetes and knives. By bon this a makonzi ti ni so ake na ngombe ti ta so ala laki na devant si i amulingi i ti gi na zembe na te ti i kan bagi ti poko carried AK-47 ammunition. Your Honors, I would
Bon, beni temona tenga tula tena melenge la ki yo leti ngombeni tia kala sia ki guanani na pokoti azuti pika ngombeni. Baba makunzi biyeti tene e kanga gocha masini ki te na yuko partiel si bi continue tene timbi ndalti ambena teneni ake mben tene so akinjo ta vungani na gigia pa. Baba makunzi ya muyangati tene akinchoni ti tene akanga goti masini ni wala isar tunga na ye. Akanga goti masini ni gina ndambo ni